ये फेक कॉल गवर्नमेंट करवा रही है। छोटी जमातें जो उनकी इत्तेहादी हैं, उनको रियासती इदारे दबाव में लाकर उनकी गर्दन मरोड़ कर और उनके गर्दनों पर बूट रखकर उनको मजबूर कर रहे हैं कि आपने इजलास में जाना। हमारे पास रिपोर्टें आई हैं बाकायदा कि किन किन लोगों को सेफ हाउसों में ले जाया गया और फिर अपोजिशन के मेंबरान को जो टेलीफोन की गई है कि आपने नहीं आना। जी हम आए नहीं, लाए गए और बहुत इत्मीनान से लाए गए। अब कब तक बंदूक के नोक बूट के जोर से कानून साजी करने की कोशिश करेंगे? तहरीक के हक पे 221 मेंबरान है, तहरीक की मुखालिफत पे 203 मेंबरान है, लिहाजा तहरीक मंजूर हो गई है। हुकूमत जो चाहती थी वो करने में कामयाब हो गई। इंतखाबी इस्लाहात का बिल मंजूर कर लिया गया। हालांकि अपोजिशन खिलाफ थी, इत्तेहादियों को तहफ़्फ़ुज़ात थे, कॉल्स के जरिए दबाव डाले जाने की खबरें आईं। इत्तेहादियों ने अदम मशावरत का शिकवा किया, गर्दन पर बूट रखे जाने, सेफ हाउसेज ले जाए जाने के ऐलानात हुए। खुद हुकूमती अरकान ने भी कहा कि वो आए नहीं, लाए गए हैं। जिस कानून साजी पर इतने ज्यादा सवालिया निशान है, अपोजिशन ने जिसे अदालत में चैलेंज करने का भी ऐलान किया है। क्या इस कानून और कानून साजी करने वाली पार्लियामेंट की साख पर भी सवालिया निशान रखते हैं? आज आम इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया गया है। जब इजलास शुरू हुआ तो बाबर आवान ने इंतखाबी इस्लाहात पर वोटिंग मौखर करने की दरख्वास्त की। अपोजिशन ने दरख्वास्त की थी कि इस पे वो बात करना चाहते हैं और कल सेनेट में भी ये बात की थी। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आइटम नंबर 2 इसको डेफर कर दिया जाए। अपोजिशन बात करना चाहती है तो हुकूमत को कोई एतराज नहीं है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा 11 नवंबर का इजलास मुलतवी करके कहा गया था कि मुत्तहिदा अपोजिशन से मुशावरत की जाएगी, लेकिन फिर कोई कमेटी बनाई गई ना मुशावरत की गई। ये सिर्फ वोट पूरे करने के लिए वक्त हासिल करने का बहाना। अगर आपने इस बिल को या इन बिल्स को आपने बुलडोज होने दिया तो तारीख आपको माफ नहीं करेगी। 22 करोड़ अवाम आपको माफ नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा हुकूमत यकतरफा तौर पर इंतखाबी इस्लाहात लाई, ये कानून मंजूर किया गया तो हम अगले इलेक्शन नहीं मानेंगे। जो आप जबरदस्ती इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स अपोजिशन के एतराजात के बावजूद पास कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का 34 पॉइंट्स का एतराजात के बावजूद कर रहे हैं, अगर आप इस कोशिश में कामयाब होते हैं तो मैं आज से आपको बता रहा हूं जनाब स्पीकर, हम आज से अगला इलेक्शन नहीं मानते हैं। फिर इजलास में इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल पेश करने की तहरीक पर वोटिंग कराई गई तो हक में 221, मुखालिफत में 203 वोट आए। अपोजिशन ने एतराज किया कि गिनती ठीक नहीं हुई, स्पीकर ने दोबारा गिनती की हिदायत की। इसके बाद हंगामा आराई हो गई। अपोजिशन अरकान स्पीकर डाइस के सामने आ गए, नारेबाजी करने लगे, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। तहरीक के हक में 221 मेंबरान है, तहरीक की मुखालिफत में 203 मेंबरान है। मैं गिनती को चैलेंज कर रहा हूँ, गिनती गलत हुई है। अपने हाथ में रहे, मैं आपको सस्पेंड कर दूं, वार्निंग कर देता हूं आपको। हाथ में रहे, अपने हाथ में रहे, उसको बाहर करो। बिल की मंजूरी से पाकिस्तान में आइंदा इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होंगे। बैरून मुल्क मुकीम 90 लाख पाकिस्तानियों को इंटरनेट के जरिए वोट डालने का हक मिलेगा। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को अपील का हक देने का कानून भी मंजूर किया गया है। अब भारतीय जासूस फौजी अदालत की जानिब से सजा पर नजरसानी की अपील दायर कर सकेगा। आज के इजलास में स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी और रेप के मुजरिम को नामर्द बनाने समेत 33 बिल मंजूर कराए गए। पीपल्स पार्टी रहनुमा बिलावल भुट्टो ने एक एतराज ये भी किया कि मुश्तरका इजलास में तरमीम की मंजूरी के लिए दोनों ऐवानों में अक्सरियत दरकार होती है। अगर हुकूमत के पास 222 वोट न हो तो ये कानून मंजूर नहीं हो सकता। इन तरामीम की मंजूरी पर अपोजिशन ने वॉकआउट किया। कौमी असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन रहनुमाओं ने यह भी कहा कि कानून साजी जबर की बुनियाद पर कुछ मेंबर्स जो नहीं आना चाह रहे थे उनके घर तक तो पुलिस भी पहुंचे थे कि हम आपको जबरदस्ती सेशन में लेकर आएंगे। हम सवाल करते हैं हुकूमत से, निजाम से कि अब कब तक बंदूक के नोक बूट के जोर पे कानून साजी करने की कोशिश करेंगे। जबर की बुनियाद पर अगर कानून साजी होगी और आपने खुद मुशाहिदा किया, नहीं तो फुटेज उठाकर देख ले, उनका कोई इत्तेहादी उनके हक में खड़ा नहीं हुआ। अपोजिशन की जानिब से जबरी कानून साजी के इल्जाम को खुद हुकूमती और इत्तेहादी रहनुमाओं के बयानात तक़वियत देते हैं।
हुकूमत की इत्तेहादी जमातें कौफ लीग और MQM अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुकी थीं। कौफ लीग के रहनुमा कामिल अली आगा ने कहा था हुकूमत ने इन्हें एतमाद में लिए बगैर ही पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का ऐलान किया। वो ये भी कह चुके थे कि आवाम की अजियत बढ़ती जा रही है, इसलिए हुकूमत के साथ चलना मुश्किल है। लेकिन आज ये दोनों जमातें मान भी गईं और हुकूमती तरमीम के हक में वोट भी दे दिया, जबकि हुकूमत के अपने रुकन असम्बली आमिर लियाकत ने बताया कि वो आए नहीं हैं बल्कि लाए। कल जो इजलास बुलाया उसमें तो हमें एतमाद में लेने से पहले ही उन्होंने परसों ही ऐलान कर दिया था। तौर इत्तेहादी क्या किसके साथ खड़े हैं? इत्तेहाद के साथ, हुकूमत के साथ खड़े हैं। इत्तेहाद के साथ। आज हम आए नहीं, लाए गए हैं और बहुत इत्तेमाम से लाए गए। और सर कौन लाया आपको? सर लाया कौन है? अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात को अदालत में चैलेंज करने जा रही है। क्या पार्लियामेंट से मंजूर शुदा कवानीन अदालत में चैलेंज किए जा सकते हैं? इलेक्शन कमीशन ने भी इंतखाबी इस्लाहात बिल पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए आइन में तरमीम कराना होगी जो 2/3 अक्सरियत से ही मुमकिन है। आज इंतखाबी इस्लाहात बिल की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात की क्या हैसियत है? सवाल यह भी है कि स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी किस तरह पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद होगी और इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ज़्यादती के मुजरिम को नामर्द बनाने का कानून गैर इस्लामी करार दे चुकी है, तो क्या इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की इस राय के बावजूद ऐसा कानून मंजूर कराया जा सकता है? इन तमाम कानूनी पहलुओं पर बात करेंगे माहिर कानून सलमान अकरम राजा साहब से, और सियासी पहलुओं पर बात करेंगे। हमारे साथ थोड़ी देर में मौजूद होंगे जनाब राना सनाउल्लाह साहब, नून लीग के रहनुमा, और तहरीक इंसाफ की रहनुमा मोहतरमा आलिया हमजा साहिबा भी, बल्कि हम इस पे एनालिसिस भी लेंगे जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब से। मैं सबका शुक्रगुजार हूं, लेकिन राजा साहब पहले आपसे आगाज करूंगा। सर, ये इसकी जो कानूनी हैसियत है वो क्या है? इसको क्या सुप्रीम कोर्ट में, जैसे कहा जा रहा है कि इसको अदालत में इसको चैलेंज किया जाएगा, तो क्या एक ऐसा कानून जो कि बुनियादी कानून जो 73 का आइन है, अगर उससे मुतसादिम नहीं जा रहा तो क्या वो अदालत में चैलेंज हो सकता है? और इस पर्टिकुलर EVM के कानून के मुताबिक कानून क्या कहता है? आज एक कानून तो नहीं पास हुआ ना, 33 कवानीन आज पास हुए हैं, और किसी भी कानून को इस बुनियाद पे चैलेंज किया जा सकता है कि वो जो आइन में बुनियादी हुकूक हैं उनसे मुतसादिम है, या ये कि जो आइन में सूबे और वफाक के दरमियान जो ताकत रखी गई है कानून साजी की उससे मुनाफी है, यानी कि एक सूबाई नौइयत का कानून वफाक में अगर पास हो जाता है तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। तो ये दो बड़े ग्राउंड होते हैं किसी भी कानून को अदालत में चैलेंज करने के लिए। तो वो ग्राउंड तो बहरहाल मौजूद हैं, मौजूद रहेंगे। अगर किसी कानून के हवाले से ऐसी कोई बात हुई है, किसी बुनियादी हक की तलाफी हुई है, या सूबाई जो ताकत है कानून साजी की उसमें कोई दखल अंदाजी की गई है, तो बिल्कुल मुमकिन है। तो मेरा पॉइंट यही है कि क्या इस पर्टिकुलर कानून में, EVM के कानून में, वो ग्राउंड्स मौजूद हैं कि जिनको अदालत में चैलेंज किया जा सके? EVM के हवाले से एक जो जायद नुक्ता बनता है, ये बात तो शायद सामने आए या ना आए, आ भी सकती है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को बहुत से ममालिक में इसलिए ख़त्म किया गया है कि वहाँ की सुप्रीम कोर्टों ने, मिसाल के तौर पर जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है बुनियादी हुकूक के मुनाफी है। अब वो फैसला बिल्कुल हमारे सामने है, उसमें जो इस्तदलाल किया गया उसका इस्तेमाल हमारी अदालतों के सामने भी हो सकता है। लेकिन एक जायद बात जो सामने आती है वो ये है कि हमारे आइन में इलेक्शन मुनक्किद करने का जो इख्तियार है, आइनी जो इख्तियार है, वो इलेक्शन कमीशन का है। यहाँ एक तरह से इलेक्शन कमीशन के हाथ बांध दिए गए हैं तरीका कार के हवाले से कि तरीका क्या इख्तियार किया जाएगा। अब क्या तरीका कार के इख्तियार के हवाले से पार्लियामान इलेक्शन कमीशन को पाबंद कर सकती है, ये एक नुक्ता है जो अदालत के सामने उठाया जा सकता है और बहस तलब होगा। मैं ये नहीं कहता कि इस पे जरूर कामयाबी हासिल होगी, लेकिन बहरहाल ये एक आईनी नौइयत का नुक्ता है जो उठाया जा सकता है। अच्छा सर, ये आप मैं यही बात कर रहा हूँ, आप जो बात का आपने की कि ECP एतराज कर सकता है, तो ECP एतराज कर चुका है। कल को अगर अपोजिशन कोर्ट में जाती है और ECP फरीक बनता है और ECP कह सकता है कि मेरे बस पे नहीं है फिलहाल इसको करवाना इस तरह से, तब सिनारियो क्या होगा? और ECP ये बात भी कर चुका हुआ है कि जी 2/3 अक्सरियत चाहिए इस तरह की आईनी तरमीम के लिए। तो मुझे ये भी बताइएगा, क्या ECP इस तरह की बात कर सकता है? और अगर कर सकता है, क्योंकि ये पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है ना, पार्लियामेंट को क्या ECP डिक्टेट कर सकता है? और अगर ऐसा कर सकता है तो क्या 2/3 अक्सरियत वाकई ही चाहिए होती है? देखिए, ECP ने अगर ये राय जाहिर की है कि यहाँ कोई आईनी तरमीम की जरूरत है, देखिए 2/3 अक्सरियत से तो आईनी तरामीम होती है,
کہ آئینی ترمیم کے بغیر آپ الیکشن کمیشن کے ہاتھ نہیں باندھ سکتے، تو وہ ایک بات ہے، وہ وہی نقطہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ کیا الیکشن کمیشن کو جو ایک کلی اختیار آئین نے دیا ہے اس کو ایک سادہ قانون کے ذریعے، خواہ وہ جوائنٹ سیشن میں ہی کیوں پاس نہ ہوا ہو، کیا الیکشن کمیشن کو پابند کیا جا سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن کا بظاہر موقف یہ ہے کہ اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے۔ جو کلی اختیار آئین نے الیکشن کمیشن کو دیا ہے اس میں اگر تخفیف کرنی ہے اور ہاتھ باندھنے ہیں الیکشن کمیشن کے طریقہ کار کے حوالے سے، تو پھر اس کو آئینی ترمیم کے ذریعے کیا جائے۔ تو یہ وہی نقطہ ہے جس کی جانب میں نے نشاندہی کی کہ آئین کے حوالے سے ایک اعتراض اٹھایا جا سکتا ہے۔ اب راجہ صاحب، اب ہم ای وی ایم سے آگے بڑھتے ہیں، کلبھوشن پہ آتے ہیں۔ کلبھوشن کے لیے قانون سازی ہم نے کی، ہم نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے کہنے پر کی۔ سر، کیا اس طرح کے فیصلے، آئی سی جے کے فیصلے ہم پہ باؤنڈنگ ہوتے ہیں؟ آئی ایم ایف اگر ہمیں کہتا ہے قانون سازی کرنے کے لیے، کیا ہم باؤنڈ ہوتے ہیں وہ کرنے کے لیے؟ یہ فیصلے کیا پاکستان پر لاگو کیے جاتے ہیں اور پاکستان کی مجبوری ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل لا کہ ہم اپنے ملک میں قانون کو تبدیل کریں گے ان کے لیے؟ دیکھیں، آئی ایم ایف کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ وہاں تو ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں قرضہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ عالمی عدالت نے ایک فیصلہ دے دیا ہے کہ کلبھوشن کے حوالے سے ہم نے اس کو وہ حقوق نہیں دیے جو ایک کاؤنسلر ایکسیس کی ٹریٹی ہے 1963 کی، اس کے تحت اس کو ملنے چاہیے تھے۔ اور ایک طرح سے عالمی عدالت نے اب ہمیں یہ کہا ہے کہ اس کو آپ اپیل کا حق دیجئے، تاکہ یہ جو حقوق اس کو حاصل نہیں ہوئے تھے اور اس سے اگر اس کی کوئی تلافی ہوئی ہے انصاف کے حوالے سے، حق تلافی ہوئی ہے، تو اس کا ازالہ ہو سکے۔ یہ بات تو ایک سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم عالمی عدالت کے فیصلے کی روگردانی کر رہے ہوں گے، اور ایک جو عالمی نظام ہے اس کے ایک ممبر کی حیثیت سے ہم نے اگر رہنا ہے تو ایسا نہیں ہم کر سکتے کہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلوں کو ہم نہ مانیں، یا ان فیصلوں کو پہ عمل کرنے کے لیے جس قسم کی قانون سازی کی ضرورت ہے وہ ہم نہ کریں۔ اس وقت کوئی طریقہ نہیں تھا، آرمی ایکٹ کے تحت قائم شدہ جو عدالت تھی، ملٹری کورٹ تھا، کہ اس کے خلاف اپیل سویلین عدالت میں ہو۔ تو اگر اپیل دی جا رہی ہے اس کو ایک سویلین عدالت کے سامنے اس قانون کے ذریعے، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یہ ایک معقول بات بظاہر مجھے نظر آتی ہے۔ اچھا راجہ صاحب، اب ایک اور قانون کی طرف آتے ہیں جو آج پاس کیا گیا۔ اگر کوئی شخص ریپ کرتے ہوئے کنوکٹ ہو جاتا ہے، مجرم پایا جاتا ہے، اس کی کیمیکل کاسٹریشن کی جائے گی، اس کو نامرد بنایا جائے گا۔ سر، یہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، اسلامی نظریاتی کاؤنسل، اس کو اس سے پہلے اس سزا کو غیر اسلامی قرار دے چکی ہوئی ہے۔ تو کوئی ایسی سزا جس کو غیر اسلامی قرار دیا جائے، کیا اس سزا کو بعد میں قانون بنایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ آئین یہ کہتا ہے، بہتر جانتے ہیں کہ ہم اسلام سے، اور یہ 73 کا آئین کہتا ہے کہ اسلام سے منافی قوانین نہیں بنا سکتے۔ تو یہاں پہ سر اس کی اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کی جو سفارشات ہیں وہ کس حد تک باؤنڈنگ تھی؟ گورنمنٹ کو ان کا پاس رکھنا چاہیے تھا، اگر نہیں رکھا تو کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ دیکھیں، کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کوئی عدالت تو نہیں ہے۔ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی رائے جو ہے وہ پارلیمان پر پابند پارلیمان کو نہیں کرتی، پارلیمان پہ یہ لازم نہیں ہے کہ اس رائے کی وہ اطاعت کرے۔ لیکن اب ہمارا ایک اور بھی آئینی ایک جزو ہے، فیڈرل شریعت کورٹ اور شریعت ایپلیٹ بینچ آف دا سپریم کورٹ۔ اگر کوئی یہ سمجھے گا کل کو کہ یہ قانون جو ہے غیر اسلامی ہے، تو اس کو اس حوالے سے شریعت کورٹ کے سامنے چیلنج کیا جا سکے گا۔ میری نظر میں اسلامی یا غیر اسلامی ہونے کے علاوہ یہ قانون ہمارے بنیادی حقوق کے بھی میں سمجھتا ہوں منافی ہے۔ ایک بربریت پر مبنی سزا جو ہے کسی طرح بھی وہ ایک مہذب معاشرے کو زیب نہیں دیتی، خواہ جرم کتنا ہی گھناؤنا کیوں نہ ہو، ایک مہذب معاشرے اور مہذب ریاست کے لیے سزا دینے کا طریقہ بھی مہذب ہونا۔ ٹھیک ہے راجہ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی رہنما محترمہ عالیہ حمزہ صاحبہ نے۔ عالیہ صاحبہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ عالیہ صاحبہ، آپ گورنمنٹ کے لیے ایک جیت ہے، اٹس اے بگ وکٹری فار یو، آپ کو اس کے لیے مبارکباد، بٹ اب آگے کے لیے ایک بہت لمبا سفر ہے جو آپ کو طے کرنا ہے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ایسی اپوزیشن جس نے اس الیکشن میں آپ کا حصہ لینا ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے یہ الیکشن ہم نے نہیں لڑنا اس طرح سے کیونکہ سب کچھ آپ نے بلڈوز کر کے کیا ہے۔ اچھا، ای سی پی کے اپنے اعتراضات اپنی جگہ آج بھی قائم ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتا، اٹس ناٹ ڈویبل۔ یہ تمام چیزیں جو اس وقت آپ کے فیور میں نہیں ہے، تو اس بل کو پاس کروانے کے بعد اس کو آپ ایگزیکیوٹ کس طرح کروائیں گے؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अली हैदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। सबसे पहले तो मैं एक शेर सुनाऊंगी, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। मैं आज ये बता दूं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जीत नहीं है, ये आज हर उस पाकिस्तानी की जीत है जो ठप्पा माफिया के खिलाफ था, जो ये जिसे कह लेना जाली वोटों के खिलाफ था। और मैं ये बता दूं, पीपल्स पार्टी की तरफ तो हमें समझ में आती है, क्योंकि आज हमने भुट्टो को वोट देने से महरूम कर दिया है। ये जो हारियों के कार्ड लेकर ये जो ठप्पे लगवाते थे, ये जो हारियों के कार्ड लेकर जाली वोट डलवाते थे और ये जो मरे हुए लोगों के वोट डालते थे ना, आज ये हर ऐसे की मौत वाक़या हुई है। यानी अगर मैं कहूं कि ये मौत है इलेक्शन में ठप्पा माफिया की, ये मौत है वोटों के बैग आप चुराने 10 का वालों इलेक्शन की। भी मेंशन करें ना अलिया साहबा साथ में, वहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था। देखिए जी, हम तो कह रहे हैं, हम तो इसीलिए चाहते थे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर हम बात करें, हम तो इसीलिए ईवीएम लेकर आए हैं, हम तो इसीलिए आज तारीखी जो पाकिस्तान की जीत है ना, वो ये है कि 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी, उनको आज वोट का हक मिल गया है। एक चीज है अली साहब, एक चीज है, देखिए ठीक है, वो डस्का में जो कुछ हुआ वो आज ज़ेरे बहस मौजूद बहस हमारा नहीं है, लेकिन वहां पे अगर आप चाहते तो शफाफ इलेक्शन हो सकता था। वैसे खैर आगे बढ़ते हैं, मुझे ये बताइएगा इसका मैकेनिज्म आपने बना लिया? ये बात मैंने नदीम मलिक साहब से भी सुनी थी और ये बात ऐसा ही है कि आपको ये एग्जीक्यूट कराने के लिए तकरीबन $1.5 अरब चाहिए आपको, ये ईवीएम मशीन्स पूरे पाकिस्तान में इंस्टॉल कराने के लिए, आपको लोगों को ट्रेन करने के लिए, मतलब ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए आपको $1.5 बिलियन चाहिए। ये बताएंगे आप ये पैसे देगा कौन, कहां से आएंगे? देखिए, सबसे पहले तो अली, मैं बहुत सी चीजों को आज आपके तवस्सुत से ना अवाम को बताना चाह रही हूँ। सबसे पहले तो जो पहले आज का तारीखी दिन है ना, हम उस पर जरूर फोकस कर लें। इसलिए हम उस पर फोकस कर लें कि आज जो हो रहा है ना, आज ऑपोजिशन जब खड़ी हो रही है ना हमारे अगेंस्ट, तो हमें अफसोस ये हो रहा है कि पूरी ऑपोजिशन, ये जो PMLN जो सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी है, इनकी तो आधी लीडरशिप ओवरसीज है। तो इन्हें तो शुक्रिया इमरान खान एक तो करना चाहिए। दूसरा, जो आज बिल आया है, हमारा फोकस ईवीएम। मैं आपको ये बता दूं कि आज हमने इलेक्शन एक्ट में से 2 क्लॉजेस पर फोकस किया। उसका रीजन है कि हमें पता है, एक तो इसकी टेक्निकलिटीज हैं, यानी हमें आई वोटिंग ओवरसीज पाकिस्तानी को नादरा के साथ मिलकर प्रॉपर उनका एक ऐसा मैकेनिज्म देना है कि वो इजीली उनके वोट यहाँ पर ऐसा होगा अली साहब, मैं चूंकि हम डिविएट कर रहे हैं टॉपिक से अपने, द प्राइम क्वेश्चन वाज कि इसके लिए फंड्स कहां से आएंगे? इट्स अ होल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट यू हैव टू बिल्ड राइट बिफोर इलेक्शन, और उसके आपको पायलट प्रोजेक्ट्स भी आपको उसके लिए लॉन्च करने पड़ेंगे। तो वो पैसा मैं किस बजट में रखा हुआ है? एक बात बताने की कोशिश कर रही हूँ कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जब ये स्पीकर साहब ने एक पार्लिमानी कमेटी बनाई और उन्होंने ऑपोजिशन को दावत दी कि आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का हिस्सा बने, तो तब हमने कहा कि इलेक्शन एक्ट में से 2 चीजों पर हम वोटिंग कराएंगे ज्वाइंट सेशन के अंदर, या 2 चीजें हम सिर्फ लेकर आएंगे ज्वाइंट सेशन में, एक ईवीएम था और एक आई वोटिंग थी। बिकॉज हमें ये पता था इसमें टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व है, ये एक टाइम टेकन प्रोजेक्ट है, प्लस एक कॉस्टली प्रोजेक्ट है। लेकिन ये हम क्यों नहीं समझते कि सारी कॉस्ट वन टाइम है? फिर जो आपने एक बात मुझे वैसे अली साहब, आई एम रियली सॉरी, रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, मेरा सवाल बिल्कुल डिफरेंट था एंड वी टोटली गोइंग टू द डिफरेंट डायरेक्शन। चलिए मुझे ये बता दें, आमिर लियाकत ने आज कहा कि हम आए नहीं, हम लाए गए हैं, ये क्या था अलिया साहबा? लोगों को कौन लेके आया? मैं आपके प्रोग्राम में काफी और चीजों पे बात करना चाहती थी, इसका मैं वन लाइनर में ये जवाब दे सकती हूँ कि उन्होंने मालिक साहब के प्रोग्राम में कैटेगोरिकली कह दिया कि मुझे अली जैदी साहब और फवाद चौधरी साहब पकड़ के लेकर आए थे। और मुझे तो ये हो रहा है कि उनके एक बयान से जो साजिशें ढूंढने वाले थे ना, उनका एक दफा चूरन फिर नाकाम हो गया। इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से उन्होंने कहा कि वही लाए हैं जो हमेशा लाते हैं, इसका मतलब है उनको हमेशा अली जैदी साहब पकड़ के लाते हैं। खुद देखें जी, हर किसी के अपने लोग होते हैं। ऑफ कोर्स अली जैदी साहब कराची से हैं, उनको पीटीआई में लाने वाले भी वही थे और आज ऑफ कोर्स उनको इस वोटिंग पर लाने वाले भी वही थे। लेकिन जो ज्यादा चीजें जो हमारे फोकस करने की है, आज आपको पता है स्टेट बैंक को, आपको भी ये पता है कि आखिर में क्या होता था, 100 अरब जो है वो बांटे जा रहे होते थे एमएनए के अंदर, उनको सियासी रिश्वत देने के लिए और चीजें हो रही थी। आज ये एक विक्ट्री है जिसको हम आप अप्लॉज करें
کریں, آپ کا حق بنتا ہے, بالکل کریں, لیکن جو میرے اس کے بعد کے سوالات تھے وہ ان کا جواب مجھے ریلی سوری مجھے کاش مل جاتا تو زیادہ مزہ آتا, زیادہ اچھا ہوتا. لیکن بہت بہت شکریہ صاحب, آپ کے قیمتی وقت ہے. یہاں پر ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد ہم نون لیگ سے پوچھیں گے, رانا ثناء اللہ سے پوچھیں گے کہ وہ اب کیا کرنے جا رہے ہیں. شور تو انہوں نے بہت مچایا کہ ہم یہ ہونے نہیں دیں گے, ہو تو اب یہ گیا, اب اس کے بعد یہ کیا کرنے جا رہے ہیں اس وقفے کے بعد. بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود. رانا صاحب شکریہ آپ کا. سر آپ کے دعوے تھے, بلند و بانگ دعوے بھی تھے کہ ہم نمبرز پورے کر لیں گے, آپ نے یہ بھی کہا تھا پہلے کہ ہم تو عدم اعتماد تک لے آئیں گے, لیکن سر حکومت کامیاب ہو گئی, وہ اپنے جو ہے وہ ووٹ پورے اس نے کرا لیے اور قانون پاس کرا لیا. اب یہ بتائیں آپ آگے کیا کریں گے؟ جو ہوا وہ تو ہو گیا, اب آگے کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ الیکشن نہیں لڑیں گے, عدالت میں چیلنج کریں گے, کرنے کیا جا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بندے جس طرح سے کرا کے پورے کر کے لائے ہیں نا, اس کی پوری تفصیل تو شاید میں جو ہے وہ آپ کو بتا نہ سکوں, اور شاید آپ اس کو آن ایئر بھی نہ کر سکیں, اور آپ کا لائیو پروگرام ہے تو اس لیے میں آپ کو کسی خطرے سے دو چار نہیں کرتا. لیکن میں اتنا کہہ دوں کہ جس طرح سے یہ لائے ہیں نا, یہ اس طرح سے رہ نہیں سکیں گے. یہ اور 2 مہینے بعد یہ تماشا جو ہے نا کسی اور طرح سے جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. باقی رہی ہماری بات تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بالکل عدالت میں بھی چیلنج کریں گے, سڑک پہ بھی چیلنج کریں گے, پارلیمنٹ کے اندر بھی چیلنج کریں گے. الیکشن کے قوانین جو ہیں یہ ہماری روایت بھی رہی ہے, اور یہ جو ہے یہ ایک مسلمہ جمہوری اصول ہے کہ یہ لاز جو ہیں یہ کنسنسس کے ساتھ ہی بن سکتے ہیں اور کنسنسس کے ساتھ ہی امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں. اچھا ایک جملہ زرداری صاحب نے کہا رانا صاحب, وہ بڑا معنی خیز جملہ ہے سر, میں چاہوں گا اس کی آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. انہوں نے کہا کہ اس کا یہ بو کوئی اور رہا ہے, اس کا پھل کوئی اور کھائے گا. وہ اسی قانون پہ بات کر رہے تھے. تو سر کیا وہ تو ایسا لگتا ہے کہ وہ تیار ہے اس کا پھل کھانے کے لیے, تو شاید یہ جنگ آپ کو اکیلا لڑنی پڑے. نہیں, میرا نہیں خیال کہ اس کا پھل جو ہے وہ اس کا پھل جس کو کھانا یا جس کے حصے میں آئے گا وہ واقعی یہ نہیں ہے جو سامنے نظر آ رہے ہیں. یہ تو کٹ پتلی ہے نا, یہ تو سلیکٹڈ ایک ٹولہ ہے جسے مسلط کر دیا گیا ہے اس ملک کے اوپر. بدقسمتی ہے اس ملک اور قوم کی, اور انہوں نے واقعی جو ہے وہ اس ملک اور قوم کو جس تباہی سے 2-4 کر دیا ہے, تو یہ اللہ خیر کرے اس ملک کی اور اس قوم کی. تو زرداری صاحب نے جو بات کی ہے یہ بات طے ہے کہ آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ الیکشن نہیں لڑیں گے. یہ مطلب اپوزیشن اس بات پہ متفق ہے کہ آپ نے اس طریقہ کار پہ الیکشن نہیں لڑنا. میرے بھائی یہ الیکٹرانک مشین پہ الیکشن ہو ہی نہیں سکتا, یہ ڈویبل ہی نہیں ہے, یہ پریکٹیکیبل ہی نہیں ہے. جو لوگ ٹیکنیکل نو ہاؤ جانتے ہیں ان کے ساتھ آپ بیٹھیں, آپ بات کریں, یہ ممکن ہی نہیں ہے, یہ ہو نہیں سکتا. یہ تو پائلٹ پروجیکٹ ہوگا, اور وہ پائلٹ پروجیکٹ جو ہے وہ کوئی ایک الیکشن نہیں, کوئی 4-5-6 الیکشنز میں ہوگا. تو اس کے بعد کہیں جا کے ایسے ملکوں میں یہ طریقہ کار امپلیمنٹ ہوا جہاں پہ ووٹرز کی تعداد جو ہے وہ شاید ہمارے ایک ضلع سے بھی کم ہے. یہ بڑے ملکوں میں جہاں پہ یہ 22 کروڑ کا ملک ہے اور یہاں پہ 10-12 کروڑ ووٹ کاسٹ ہوتا ہے, وہاں پہ تو یہ امپلیمنٹیبل ہی نہیں ہے. اور جن ملکوں نے کیا ہے وہ ٹیکنالوجی میں ہم سے بہت آگے تھے, انہوں نے کر کے جو ہے وہ اس کو چھوڑا ہے. تو اس لیے یہ تو ڈویبل نہیں ہے. یہ ایسے ہی انہوں نے اس طرح سے 1 کروڑ نوکری دینی تھی, 50 لاکھ گھر بنانا تھا, اس طرح سے انہوں نے یہ بات کر دی ہے. دیکھیں چیلنج تو اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ یا تو آرڈیننس کی صورت میں چیلنج ہو سکتا ہے یا پھر لیجسلیشن کے بعد چیلنج ہو سکتا ہے, اور وہ پھر کانسٹیٹیوشن سے جو ہے وہ اگر متصادم ہو تو وہ عدالت جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ نوٹس اس کی کوگنیزنس لے سکتی ہے. تو یہ اب کیونکہ لیجسلیٹ انہوں نے کیا ہے جس طرح سے بھی انہوں نے کیا ہے, تو اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے جو وکلاء کی ٹیم ہے جو کہ متحدہ اپوزیشن کو ریپریزنٹ کرتی ہے, تمام پارٹیز کے لائر اس میں موجود ہیں, تو وہ بیٹھ کے اس کو دیکھیں گے اور اس کو چیلنج کریں گے. اور ہو سکتا ہے کہ جو وکلاء کی تنظیمیں ہیں, اور خاص طور پہ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, انہوں نے بھی اس بات کا اندیہ ظاہر کیا ہے کہ یہ اس طرح کا الیکشن جس کے اوپر اس قسم کی جو ہے وہ حاضر آئی ہو تو وہ تو تباہ کر دے گا اس ملک کو. تو اس لیے ملک ان کا بھی ہے جتنا ہمارا ہے, سبھی کا ہے.
تو وہ بھی شاید جا رہے ہیں عدالت میں. اچھا رانا صاحب آخری سوال سر, یہ اپوزیشن آپ اس وجہ سے اپوزیشن ہے کہ آپ کے پاس بندے کم ہیں, اس لیے آپ کو اپوزیشن کہا جاتا ہے, لیکن یہ شنید تھی, یہ دعویٰ تھا اکثر کا کہ ہم بندے شاید حکومت کے بندے توڑ لیں گے, تو سر کیا یہ بات کیوں نہ بن پائی آپ کی؟ نہیں, حکومت کے بندے جو ہیں وہ کوئی 25-26 لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطے میں تھے, وہ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. اچھا, وہ ان کو ووٹ نہیں دینا چاہتے. وہ اب انہوں نے کہا اب وہ ہمیں ملے ہیں, وہ رات ہمیں ملے ہیں, میرے ساتھ بیٹھے تھے, دوسرے دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے. کون سی مجبوری آ گئی پھر؟ وہ مجبوری, انہوں نے کہا کہ جی مجبوری جو ہے وہ اب ہم جائیں تو کدھر جائیں, یہ اسٹیبلشمنٹ کا جو ڈنڈا ہے اس کو ہٹائیں. تو ہم جو ہے وہ ہم تو وہاں پہ کھڑے ہو کے ووٹ دینے کو, آپ نے میرے پروگرام میں کہا تھا کہ فیک کالز آ رہی ہیں ان کو, وہ سمجھ نہیں پائے کہ یہ فیک کالز ہیں. دیکھیں نہیں, وہ فیک کالز جو ہے وہ بعد میں ثابت ہوا کہ وہ فیک کالز نہیں ہیں. یہ چیز جو ہے یہ پچھلے 3 دن میں جو اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اب یہ کہنا کہ وہ فیک کالز ہیں, پہلے تو ہم نے ان کو کہا کہ بھئی فیک کالز ہیں, آپ تگڑے ہوں, حوصلہ کریں, تو وہ حوصلہ کر بھی رہے تھے, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ فیک کالز جو ہے وہ نہیں تھی, وہ ایکچوئل کالز تھیں. اور اس کے بعد جو اتحادی ہیں, اتحادی بھی ہمیں کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں اگر ادھر سے فون نہ آیا تو ہم تو بالکل ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. انہوں نے ملک تباہ کر دیا ہے, انہوں نے قوم کو مار دیا ہے, لوگوں کا جینا انہوں نے ناممکن کر دیا ہے. ہم اتنا بڑا جو ہے وہ لائبلٹی کیسے اپنے سر لے سکتے ہیں, لیکن جب ادھر سے کال آ جائے گی تو پھر ہمیں جو ہے وہ پھر وہ سمجھتے ہیں کہ پھر ہمارے لیے جو ہے وہ آخری سوال سر, مختصراً وقت کا, رانا صاحب کوئی مستقبل کا وعدہ کیا ہے ان کے اتحادیوں نے آپ سے, کوئی مستقبل کا وعدہ کیا ہے سر؟ دیکھیں جی, ہمارے ساتھ جو لوگ رابطے میں تھے ان کا تو ایک ہی ہے کہ وہ الیکشن جو ہے وہ اگلا پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ نہیں لڑنا چاہتے, بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑیں گے, لوگ یا آزاد لڑیں گے یا وہ لوگ چاہتے ہیں نمبر کتنے ہیں سر, کتنے لوگ ہیں؟ دوسری جماعتوں کا پرائورٹی جو ہے وہ پی ایم ایل این کی ہے کہ اس کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں. ٹھیک ہے رانا صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. جوائن کیا ہے ہمیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب نے, سینئر صحافی. سر بہت شکریہ آپ کا. شامی صاحب, یہ سب کچھ جس طرح سے ایک ہوا اور جو اتحادی تھے خاص طور پہ, ان کا ایک شکوہ تھا سر, وہ شکوہ جو کہ وہ کرتے آ رہے تھے کہ جناب ہمیں تو اتنے مہینے سے ہمیں بریفنگ دی جا رہی ہے, ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی, پھر اچانک کیا ہوا کہ 4 دن میں سمجھ بھی آ گئی. 11 نومبر کے مشترکہ اجلاس سے چند گھنٹے پہلے وہ پیچھے ہٹ گئے تھے, اب ان کو سب کچھ ٹھیک ہو گیا. پہلے وہ کہہ رہے تھے عوام میں نہیں جا سکتے, اب وہ عوام میں جا سکتے ہیں. یہ یکایک تبدیلیاں کیسے آئیں سر؟ دیکھیں, قانونی طور پر تو بل منظور ہو چکا ہے اور جو مطلوبہ تعداد میں لوگوں نے ووٹ دے دیے ہیں, اکثریت نے اس کی حمایت کر دی ہے, تو اب ہم قانونی طور پر تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بل منظور نہیں ہوا. ہاں, اپوزیشن نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اسے عدالت میں چیلنج کرے گی, تو اگر عدالت میں چیلنج ہوتا ہے تو پھر فیصلہ عدالت کو کرنا ہوگا کہ یہ بل جو ہے وہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے کہ نہیں ہے, اور اس بل سے الجھاؤ پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا, یا الیکشن کمیشن جو ہے اس کے اختیارات میں یہ دخل اندازی کے مترادف ہے یا نہیں. یہ بہت سے سوالات پیدا ہوں گے اور عملی طور پر دیکھنا ہوگا کہ اس پر کیسے اقدام کیا جائے گا, کیسے انتظامات ہوں گے. تو یہ ساری بحثیں جو ہیں اب عدالت میں ہوں گی اور وہاں سے جو فیصلہ آئے گا پھر اس کے بعد ہی کوئی واضح صورت ہو سکے گی. فی الحال تو یہ قانونی طور پر منظور ہو چکا ہے اور اس کو آپ جو بھی احتجاج کریں لیکن کتاب قانون سے آپ اکھاڑ کے نہیں پھینک سکتے, یہ اختیار تو عدلیہ کا ہے. اچھا, لیکن سر اگر اپوزیشن جس طرح وہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس قانون کے مطابق الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے, وہ الیکشن نہیں لڑتے اگر اور بائیکاٹ جاری رکھتے ہیں, تو تب کسی قسم کے سیاسی بحران کو اٹھتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے, بحران تو پیدا ہوگا. جو ایسی اصلاحات جو الیکٹورل ریفارم جن کو کہتے ہیں, کوئی انتخابی قوانین سے متعلق ہوں, تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کنسنسس پیدا کیا جائے. آپ نے دیکھا جس طرح 18ویں ترمیم ہوئی, اب اگرچہ لوگ اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں
لیکن تمام سیاسی جماعتیں جو تھیں جو پارلیمنٹ میں موجود تھیں ان پر مشتمل کمیٹی بنی، ان کے نمائندے مل بیٹھے، انہوں نے اتفاق کیا اور اتفاق رائے سے دستور میں ترامیم ہوئی۔ اسی طرح سے الیکٹرل ایکٹ جو ہے، الیکشن ایکٹ جو ہے، وہ اس کو جو نون لیگ کے دور میں منظور ہوا، اس کی بھی متعدد نشستیں ہوئیں اور ساری جماعتوں نے اتفاق رائے سے اسے منظور کیا۔ تو یہ ایک الیکشن کے حوالے سے جو قانون سازی ہوتی ہے اس میں لازم ہے کہ اتفاق رائے اس کی پشت پر ہو، اسے یک طرفہ طور پر نہ کیا جائے، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ سسٹم سے ہوتا ہے اور سسٹم کے پیچھے کنسنسس کی طاقت ہونی چاہیے۔ لیکن حکومت نے وہ کنسنسس پیدا نہیں کیا اور اس کے لیے کوئی کارروائی نہیں کی، کوئی پیش قدمی نہیں کی۔ اسپیکر جو تھے اسمبلی کے وہ اس سلسلے میں خط بھی لکھ چکے تھے، کمیٹی بھی انہوں نے بنانے کا اعلان کیا تھا، لیکن اپوزیشن نے جو ان کو خط لکھا اس کے بعد پھر یک طرفہ طور پر یہ قانون منظور کرا لیا گیا۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت اچھا کام ہوا ہے، کوئی اچھا کام نہیں ہوا۔ اگر مل بیٹھ کر اس معاملے پہ غور ہوتا، اتفاق رائے سے فیصلہ ہوتا تو بہت بہتر ہوتا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر عدالتوں میں معاملے چلیں گے یا پھر سڑکوں پر مظاہرے ہوں گے، پھر اپوزیشن اگر بائیکاٹ کرے گی الیکشن کا تو پھر الیکشن جو ہے وہ کیسے آپ کر سکیں گے، اس کا کیا جواز ہوگا اور اس کا کیا نتیجہ ہوگا۔ اب کئی ابہام پیدا ہو گئے ہیں اور صورتحال جو ہے وہ خرابی کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اور حکومت نے اجلت کا پہلو بڑا نمایاں تھا، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ جلدی بہت زیادہ تھی حکومت کو اس بل کو پاس کرانے کی۔ پتہ نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے، مختلف لوگ اس کے مختلف نقطے بیان کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تو دیکھیے نا، فوری طور پر تو الیکشن ہو نہیں رہے، ان میں ایک کم و بیش 2 سال کا عرصہ باقی ہے اور اس کو پھر آزمانا بھی باقی ہے۔ تو یک طرفہ طور پر اس جلدی میں یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن حکومت کی اپنی مصلحتیں ہیں۔ اس نے سمجھا کہ بھائی اتحادی اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، نمبر گیم اس کے پاس ہے، اس کے حق میں ہے، تو اس لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ اب حکومت جو بھی فیصلہ کرے وہ کر سکتی ہے، لیکن اس کے جو سیاسی اثرات ہوں گے اس کا بھی سامنا کرنا پڑے گا اسے۔ اچھا شامی صاحب، یہ کس طرح دیکھتے ہیں آپ کہ یہ اپوزیشن نہیں اتحادی ان کے وہ جن کو 1.5 مہینہ تک بریفنگ دی جاتی رہی اس حوالے سے، ای وی ایم کے حوالے سے، اوورسیز پاکستانی کو ووٹ دینے کے حق کے حوالے سے، اور این 11 نومبر کے مشترکہ اجلاس سے چند گھنٹے پہلے کہتے ہیں جی ہمارے تو تحفظات ہیں، ہمیں تو سمجھ ہی کچھ نہیں ہے اس کی، اور اجلاس ملتوی ہو جاتا ہے، اور پھر چند دنوں میں وہ اعتراضات دور بھی ہو جاتے ہیں۔ 1.5 مہینے تک ان کو سمجھ نہیں آئی، لیکن 4 دن میں سمجھ آ گئی ان کو کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ یہ اچانک کیا جادو ہوا کہ اتحادی مان گئے سارے؟ دیکھیے یہ تو ان سے اتحادیوں سے پوچھنا چاہیے یا ان کی سمجھ کا کوئی سکیننگ کرانی چاہیے اس کی۔ لیکن بنیادی بات یہ چھوٹی جماعتیں جو ہوتی ہیں ان کے اپنے مطالبات ہوتے ہیں، ان کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں، تو اس موقع جب اس طرح کے مواقع پیدا ہوتے ہیں تو اس سے فائدہ اٹھا کر وہ اپنے کئی مطالبات منوا لیتی ہیں۔ یہ پارلیمنٹری پالیٹکس جو ہے وہ اسی طریقے سے چلتی ہے اور مخلوط حکومتیں جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے چلتی ہیں۔ وہ اتحادی جو ہیں اگر وہ حکومت کے خلاف ووٹ دیتے اور حکومت جو ہے اگر فرض کریں اس کا خطرے میں پڑ جائے یا اس کے خلاف عدم اعتماد کر دیا جائے تو اتحادیوں کو پھر اس سے کیا ملتا؟ ایک ڈھیلی ڈالی حکومت کیسے وجود میں آتی، اتحادیوں کے ہاتھ میں کیا آتا؟ یہ میرا خیال ہے کہ اتحادی جو ہیں وہ بھی ایک یہ داؤ پیچ ہیں ان کے، وہ ابھی اپنے مطالبات منوانے کے لیے موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور جب ان کے مطالبات مان لیے جاتے ہیں، جو ان کی ضرورتیں ہیں ان کا خیال رکھ لیا جاتا ہے، تو وہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں حکومت کے ساتھ۔ اور یہ سارا معاملہ سازی جو ہے وہ اسی طریقے سے ہوتی ہے، یہ گاڑی جو ہے ہچکولے کھاتی ہوئی آگے بڑھ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے شامی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد ہم موید یوسف صاحب جو کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں ان سے پوچھیں گے کہ ریاست ان باغیوں کو، ان لوگوں کو جنہوں نے 70,000 پاکستانیوں کو شہید کیا، کیا ان کو معاف کرنے جا رہی ہے؟ اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو وہ شرائط آج قوم کو بتا دیں کہ جن شرائط پر ان کو معاف یا ان سے مذاکرات یا کوئی ڈیل کی جائے گی۔ اس وقفے کے بعد
नाज़रीन, रियासी बागियों को मनाने की कोशिश में क्या हम उनको भूल तो नहीं रहे कि जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया, जिन्होंने इनसे लड़ते लड़ते अपनी जानें गंवाई हैं। क्या एक दफा फिर हम एक बंद गली में जा रहे हैं? ये मुज़ाकरात करने से, यानी कालादम तहरीक पाकिस्तान से मुज़ाकरात करने के बाद क्या पाकिस्तान महफूज हो जाएगा? और उस जंग का क्या जो मुतादिद बार इनसे लड़ी और बाद में हमने ये दावा किया कि हम जीते हैं, इनको पसपाई हुई है, पाकिस्तान जो है वो फातह का किरदार अदा कर रहा था। हमारे जो हमसाए में एक हुकूमत नई आई है, तालिबान की हुकूमत, वो सालसी की पेशकश भी कर चुकी है। ये सालसी की पेशकश किस कदर कारगर साबित होगी? सबसे अहम सवाल जो है वो ये होगा कि हम उन तालिबान में कि जिनको हम माफ करने जा रहे हैं, और वो तालिबान जो कि पाकिस्तान के, रियासत पाकिस्तान के, पाकिस्तानी अवाम के मुजरिम हैं, उनमें हम तफरीक किस तरह करेंगे? सबसे अहम सवाल है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जनाब मोहित यूसुफ साहब हमें ज्वाइन। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मुझे ये बताइएगा सर कि सबसे अहम चीज वो ये है कि इसकी हमें जरूरत क्यों पेश आई? क्योंकि हमें तो यही पता है कि हम ये जंग जीत चुके हैं, जंग जो मुतादिद बार हमने लड़ी हम जीत चुके हुए हैं। तो जीती हुई जंग में तो या तो दूसरा फरीक सरेंडर करता है, हथियार डालता है, या हार जाता है, हार तस्लीम करता है। तो सर ये मुज़ाकरात हम क्यों कर रहे हैं? देखिए जी, पहली बात है कि ज़रूरत की तो बात नहीं है। रियासत का काम ये तो नहीं है कि वो ये देखे कि किस वक्त उसको लगे ज़रूरत है, जब वो कोई गिरी हुई है, पोजीशन ऑफ वीकनेस में है, तब वो जाके बात शुरू कर दे। हर कॉन्फ्लिक्ट का हल ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स किसी ना किसी डायलॉग से ही होता है। अब जब हम अमेरिका को पिछले 20 साल क्या कहते रहे कि निगोशिएट, हमने एक जंग लड़ी, उस पॉइंट पे जाके हमने मुकम्मल अपनी यूज़ ऑफ फोर्स का इस्तेमाल करते हुए अल्लाह का शुक्र है कि दहशतगर्दी से पाकिस्तान को साफ किया। कब? जब बाकी तमाम रास्ते बंद हो चुके थे। पहले कितनी दफ़ा कोशिश हुई, मुआहदे हुए, बात हुई, बात नहीं बनी, हम इधर चले गए। अब लोग ये कहते हैं पहले आप वो कर चुके हैं, दोबारा क्यों कर रहे हैं? देखिए, बात यह है कि रियासत का काम होता है गोली चलाए बगैर अपने शहरियों को, जो भटक भी गए, जो सही रास्ते पे नहीं है, अपॉर्चुनिटी ज़रूर दी जाए कि रियासत के कवानीन आइन के मुताबिक अगर वो आगे चलने को तैयार हैं तो रियासत बात करके आगे रास्ता देख सकती है। इसका क्या मतलब है कि मामला रफा दफा एमनेस्टी? नहीं। इसका क्या मतलब है कि हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में नहीं है? नहीं। इसका मतलब है कि हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में हैं। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान में सारी पजीराई मिल रही थी इन ग्रुप्स को। किस तरह? हिंदुस्तान और अफगान इंटेलिजेंस के जरिए। अब वो चीज़ तो नहीं है, तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ तो हमारी है, और ये कोई ऐसी तो नहीं है फैसला कर लिया बस जो है। तो फिर ये बता देना कि इसके खदो खाल क्या होंगे, ये किन शराइत पर हो रहा है, उन लोगों को माफ किया जा रहा है जिन्होंने जुराइम किए, नहीं किया जा रहा? और अगर आप एक तफरीक रखने जा रहे हैं कि जनाब ये संगीन जुराइम में मुलव्वस है, इनको माफ नहीं किया जाएगा, इनको माफ कर दिया जाएगा, वो तफरीक कैसे करेंगे? उसका मैकेनिज्म क्या है, ये तो बताएं आवाम को। देखिए, ये बड़ी ही एक गंभीर सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है। कभी भी इस तरह के मौक़ों पे ज़ाहिरी बात है वो लोग हैं, कौन पाकिस्तानी है जो दहशतगर्दी से इफेक्ट नहीं हुआ, मुझे ये बताएं। एक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, लेकिन जिनकी ऑब्वियसली डायरेक्ट लॉसेस हैं उनको ये बात बिल्कुल बावर करानी होगी, बाय इन जनरेट करना होगा अगर ये मामला उस तरफ जाता भी है। तो खदो खाल तो इट्स टू अर्ली टू से, प्रीमेच्योर है। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि वो स्पेस है, और अगर वो संजीदा है तो फिर किन चीज़ों पे बात आगे हो सकती है। शराइत हमारी वाज़ेह, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। रिट ऑफ द स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन, यू नो द प्रोसेस जो लॉ का है, बाय इन फ्रॉम पब्लिक, वो सारी चीज़ें होना ज़रूरी है। हमेशा डायलॉग में वो नहीं होंगी पब्लिक बाय इन के बगैर तो रियासत आगे भी मामला ठीक। जो जिन्होंने हथियार उठाए थे तहरीक तालिबान पाकिस्तान से, ये अक्सर लोग हुए जिनका कबायली इलाकों से ताल्लुक है। इन्होंने दहशतगर्दी का आगाज भी कबायली इलाकों से किया, उनके लोग मारे। अब अगर ये लोग वापस आते हैं, उन्हीं इलाकों में बसते हैं, तो उन कबायलियों को आप कैसे मनाएंगे? या आपने मना लिया है कि वो वापस उनको अपने हमसाये में बसने दें?
नहीं, आप ये क्यों अज्यूम कर रहे हैं कि वो बात बार बार आप वहीं ले जाते हैं आप लोग के फैसला हो। कोई फैसला ऐसा नहीं हुआ। मैंने आपको बताया एक प्रोसेस होता है, बात होती है, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दूसरी साइड क्या कर रही है, और अगर नहीं है रास्ता रियासत की शराइत पे तो वो तो फिर पोजीशन ऑफ वीकनेस हो तो आप डेस्परेट हो, ऐसी कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि बिल्कुल जिनके लॉसेज हैं, कबाइल हैं, बाकी पाकिस्तानी, किसी को लाहौर में, किसी को कराची में, वो बाइन के बगैर कोई भी चीज़ सस्टेनेबल नहीं होती। तो ऑब्वियसली रियासत की उस पर नजर है और रहेगी और हमेशा रहनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आप कहते हैं कि आपकी शराइत है, उन शराइत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे सर, लेकिन अगर आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, कोई डील कर रहे हैं, तो शराइत तो उनकी भी होंगी ना, तो ये क्यों नहीं बताया जा रहा आवाम को कि उनकी शराइत क्या है जो आपको मानना पड़ेंगी और तब जाके मुज़ाकरात कामयाब होंगे? प्रोसेस आगे चलेगा तो पता चल जाएगा जी, जब वक्त आएगा तो, अगर कोई ऐसी होगी जिस पे कोई जेन्युइनली बात हो सकती। नहीं सर, ये बताइएगा ना, इंटरनेशनल मीडिया तक ये लिख रहा है कि आपकी डील हो गई है, डील साइन भी हो गई है, तो जिनके मरे थे तो उनका हक नहीं है कि उनको बताया जाए कि जनाब अगर हमने माफी दी है या हमने कोई सुलह की है तो किन शराइत पे की है, अपनी कौन सी शर्त मनवाई है, उनकी कौन सी शर्त मानी है, ये उनका हक नहीं बनता? मसला ये अली कि दुनिया का कोई अखबार, कोई टीवी चैनल, कोई रैग टैग, कोई फेक न्यूज़ कहीं से दुनिया में आ जाए तो पाकिस्तानी मीडिया उसको फौरन सामने रख देता है। पाकिस्तानी ऑफिशियल, ये देखें जी हमें हकीकत पता चल गई। मुझे नहीं पता किसने लिखा है किसने नहीं लिखा, ये तो हमें पता होगा ना कि अगर डील हुई नहीं हो, अगर डील कोई साइन होगी तो आपकी आवाम को उससे पहले पता चलेगा, बाइन होगा, फिर आगे चलेंगे। लेट्स स्टॉप ओनली क्रिटिकिंग द स्टेट। मैं इस वक्त हुकूमत की बात नहीं कर रहा, थोड़ा एतमाद होना चाहिए रियासत के अंदर भी, वरना तो देखिए फिर जो फेक न्यूज़ हाइब्रिड वॉरफेयर क्या है, वो यही है ना कि आप हर एक की बात मान लें सवाए अपनी रियासत के, तो उस तरह फिर हम आगे कैसे चलेंगे? अगर कोई बात ऐसी होगी तो ऑब्वियसली बाइन क्रिएट होगा। सर वही तो हम देखें, रियासत से पूछ रहे हैं कि शराइत क्या है, रियासत हमें शराइत ही नहीं बता रही है, तो फिर जब इधर उधर से खबर पहुंचेगी तो फिर आवाम तो कान धरेंगे ना सर उस पर। चले आगे बढ़ते हैं। मुझे सर ये बताइएगा कि अमेरिका से ताल्लुकात कैसे, क्या अभी भी हुकूमत पाकिस्तान को सदर बाइडेन की फोन कॉल का इंतजार है, और उस फोन कॉल के इंतजार में हमने कोई कोशिश की है कि फोन कॉल वहां से आ जाए? इट वॉज नेवर सीरियस। मैं मीडिया पे एक बहस करने के लिए, यार फोन आए ना आए, ममालिक के इश्यूज होते हैं, मफादात है, हमने आगे चलना है। आप मेरे से कोई संजीदा बात पूछें, दहशत गर्दी पे क्या, इकोनॉमी पे क्या हो रहा है, फोन आया नहीं आया, आई मीन लेट्स मूव ऑन। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि यू डोंट डीम इट्स अ सीरियस मैटर, मतलब पाक अमेरिका ताल्लुकात में अगर सदर बाइडेन नहीं कर रहे कॉल तो ये इतनी सीरियस बात नहीं है। अच्छा ठीक है, अफगान मुद्दे पे आ जाते हैं। अफगानिस्तान की नई हुकूमत को, तालिबान हुकूमत को जो तस्लीम करने का मामला है सर, वो कहां तक पहुंचा है? हम क्या अभी भी इंटरनेशनल ताकतों का इंतजार कर रहे हैं कि वो किन शराइत पर तस्लीम करते हैं फिर हम करेंगे, या फिर हमारी फॉरेन पॉलिसी इज ऑन अ डिफरेंट कोर्स? नहीं, हमने तो कहा है कि इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन से होना चाहिए, एक कंसेंसस डेवलप होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली अफगानिस्तान को बाहर से इमदाद चाहिए। इमदाद के बगैर अफगानिस्तान अपने पैरों पे कभी भी खड़ा नहीं हुआ, और अभी भी ऐसे बिल्कुल भी उनके हालात नहीं हैं। तो पाकिस्तान कर भी ले तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? ना तो उससे लेजिटिमेसी आएगी ना इमदाद आएगी। तो ये तो जो दुनिया के बड़े ममालिक हैं जिनके पास इमदाद देने के लिए पैसे हैं, वसाइल हैं, और जिनके बलबोते पे लेजिटिमेसी मिलेगी या नहीं मिलेगी, अमेरिका हो गया, बरतानिया, EU, चीन वगैरह, ये तो वहां पे बात होने वाली है। पाकिस्तान तो देखिए जो बहैसियत हमसाया कर सकता है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पे हमने लैंड ब्रिज, एयर ब्रिज क्रिएट किया। बार बार दुनिया को कह रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में पॉलिटिक्स ना लाएं, क्योंकि वहां पे एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो सकता है जिसका नुकसान अफगानिस्तान के बाद सबसे ज्यादा पाकिस्तान को होगा। तो हमारा तो ये मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। बाकी ऑफ कोर्स वी हैव टू मूव टुगेदर विद द वर्ल्ड। असल में सर इतना बड़े लेवल का वफ्द पिछले दिनों आया हुआ था अफगानिस्तान से, तो हो सकता है इस वजह से मैंने सवाल पूछा कि कोई बात इस सिलसिले में हुई हो। सर ये मैं दोबारा वापस आ जाता हूं दहशतगर्दी के मुद्दे पे, क्योंकि अफगानिस्तान की बात हो रही है। क्या अभी अफगान तालिबान गवर्नमेंट कोई असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, कोई मुआवनत हमें दे रही है कि हम तालिबान से मुज़ाकरात करें? इसमें उनका कितना किरदार है सर, उनकी कितनी असिस्टेंस शामिल है? असिस्टेंस इस तरह से आप कह लीजिए कि अफगान तालिबान की अब वहाँ हुकूमत है, तो उनकी सरजमीन पे ये लोग हैं। हमने वाजे कर दिया कि जी वहाँ से कोई दहशतगर्दी हमें कबूल नहीं है। उन्होंने ये कहा कि जी हम इनको कोशिश करते हैं, बात करते हैं, क्योंकि वो वहाँ कोएग्जिस्ट करते हैं, उन सरजमीन पे हैं, और हम इनको ये कन्विंस करेंगे कि आपकी शराइत माने। इस हद तक आप ये कह सकते हैं। बाकी अब आगे देखते हैं इंशाल्लाह। बट वो जो मामला था ऑब्वियसली, जहाँ अफगान इंटेलिजेंस, इंडिया, वो मिल के
के इनको पजीराई दे रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह वो तो अब नहीं है, ज़ाहिरी बात है। लेकिन डॉक्टर साहब, जब हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात हैं अफगान तालिबान से कि वो हमें असिस्ट करने के लिए तैयार है, तो फिर हम उनसे मुजरिम क्यों नहीं मांग लेते? हम ये क्यों नहीं कहते कि जिन्होंने पाकिस्तान में कुछ तो खून का बाजार गर्म रखा, हमें वो लोग पकड़ के दो? क्योंकि इससे पहले जब अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी तब तो हम उनसे कहते थे कि हमें ये बंदे पकड़ के दो, लेकिन अब तालिबान की गवर्नमेंट आ गई है तो हम कह रहे हैं कि हमारे मुज़ाकरात करा के दो। हम इनसे बंदे क्यों नहीं मांग रहे, हमें वो मुजरिम पकड़ के दे? आई थिंक यू आर गेटिंग इनटू स्पेसिफिक्स। मैंने आपको बताया ये प्री मैच्योर है, अभी तो पहले खदोखाल तो समझ आए, उसके बाद ये बात आगे चलेगी ना। लेकिन अगर जाहिर बात है कि अल्टीमेटली कोई सोल्यूशन निकलना है तो जो कोर्ट ऑफ लॉ है वो तो पाकिस्तान का कोर्ट ऑफ लॉ ही होगा, अफगानिस्तान का तो नहीं हो सकता। नहीं सर, देखिए ये मैंने तो आपकी गुफ्तगू से मतलब बात यही है ना कि हम इनसे कह नहीं सकते कि बात नहीं हो सकती इनसे। वो मुजरिम तो है ना, अब सारे तालिबान जो अफगानिस्तान में बैठे हैं वो दूध के धुले तो नहीं है ना सर। उन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की है, तो क्या कहा नहीं जा सकता उनसे कि पकड़ के दो हमें वो बंदे? मेरा ख्याल है आपकी सोर्सेज मेरे से बेहतर हैं, अब मैं आपसे इंफॉर्मेशन लिया करूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता। सर मैंने तो आपकी बात को कोट किया, आप ही ने फरमाया कि हम उनसे असिस्टेंस ले रहे हैं सिलसिले में, तो उससे अखज़ यही होता है कि अगर वो असिस्टेंस दे सकते हैं तो बंदे भी तो दे सकते हैं ना सर। सारा कुछ कर सकते हैं अगर कर सकते हो, और नहीं कर सकते अगर नहीं कर सकते हो। निगोशिएशंस आर नॉट अबाउट कि ये लें ये काम खत्म हो गया। आपको एक पूरा पैराडाइम समझना है कि आगे जाना किधर है। फर्ज करें हम उनको कहें जी 10 बंदे दे दें, वो 10 बंदे दे दें, एंड देन व्हाट, फिर क्या होगा? सो ये पूरा एक प्रोसेस समझ के उसके आगे हमने चलना है कि एंड गोल हम क्या देख रहे हैं, किन टर्म्स पे हमने जाना है, कहाँ नहीं जाना। तो एक पूरा प्रोसेस होता है। और मुझे ये भी अली कहने दें, देखिए आई टोटली रिस्पेक्ट, मेरा तो ताल्लुक मीडिया से है, राइट, सारी ज़िंदगी में आपके प्रोग्राम्स पे एनालिस्ट आता रहा हूँ। कई चीज़ें हैं जिसमें प्री मैच्योर जो है डिस्कशन, ये अपना क्या सा राय, ये आई थिंक नेगेटिव होती हैं फॉर एवरीबडी इंक्लूडिंग द पीपल। तो इसको थोड़ा सा अभी देखते हैं कहा जाता है। अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप अगर आप कहें जी ये हो गया पता नहीं चला, इट्स जस्ट नॉट देयर। कयास आराई तो तब होती जब मैं अकेला बैठ के यहाँ पे भाषण दे रहा होता। आपको तो इनवाइट इसीलिए किया कि जो कयास आराइयां हैं वो दम तोड़े, आप उनका जवाब दें जो कि आप दे रहे हैं डेफिनेटली। हम अब जरा टीएलपी पे आते हैं, बिल्कुल आखिरी सवाल आते हैं सर। टीएलपी से जो मुज़ाकरात, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से जो मुज़ाकरात हुए, खबर ये थी, अब आप तस्दीक तरदीद कर दीजिएगा, कि इमरान खान साहब चाहते थे कि आहनी हाथ से निपटा जाए, जबकि अस्करी इदारे और उनके सरबराह चाहते थे कि नहीं मुज़ाकरात हो, और फिर हुआ वही जो अस्करी इदारे के चाहते थे। क्या सच्चाई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, सिविलियन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वो जरा मजीद सख्त हाथ से निपटना चाहती थी इनसे? अच्छा, मैं आपको इसका जवाब दूंगा, बट लेट्स अज्यूम फॉर अ सेकेंड, लेट्स अज्यूम कि जो आप कह रहे हैं वो दुरुस्त है, ठीक है, कि एक प्रिंसिपल का व्यू था कि जी यहाँ होना चाहिए यूज ऑफ फोर्स, और जो एडवाइजर्स हैं उनका व्यू था कि नहीं होना चाहिए। व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? दिस इज एग्जैक्टली हाउ स्टेट शुड वर्क। रियासत का तो काम ये है, प्रिंसिपल का काम ये तो नहीं है कि वो सुबह उठे और कह दे जी बस मैंने ये फैसला कर लिया है। हर तरफ से इनपुट आती है, उसको वे किया जाता है, प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के लेवल पे मीटिंग होती है और उसमें फिर फैसला हो जाता है। तो ऐन मुमकिन है कि 4 लोगों का एक व्यू हो, 4 का एक हो, 2 का एक हो, और फिर वजीर आजम फैसला करे। नथिंग रॉन्ग विद दैट। इस केस में दोनों बातें दुरुस्त हैं। ये जो आपने कही कि जी पहले कहा गया कि अब कोई आगे नहीं, और दूसरा क्यों रियासत ने एक लाइन ड्रॉ कर दी कि इनफ इज इनफ। जो पुलिस वाले शहीद हुए एहलकार, वो रियासत के नहीं थे एहलकार, उनका कौन वाली वारिस है? रियासत ने उनके लिए खड़े नहीं होना। तो बिल्कुल क्लियर एक सिग्नल हो गया कि जी इससे आगे बात नहीं जाएगी, इनफ इज इनफ, ठीक हो गया। अब रियासत अगर चाहे जब दिल करे गोली चला दे, रियासत की ताकत के सामने कौन खड़ा हो सकता है? ये तो आई मीन इट्स अ नोन फैक्ट। ठीक, क्या रियासत का ये काम है कि सबसे आसान तरीका ढूंढे, गोलियां चलाए, अपने शहरी जो है वो उसमें लॉस ऑफ लाइफ हो या कैजुअलिटीज हो, और उसके बाद नहीं। रियासत का काम है मुश्किल फैसला करना, मुश्किल पाथ लेना, और बगैर यूज ऑफ फोर्स के अनलेस नेसेसरी टू प्रोटेक्ट अदर सिटीजंस मामले को हल किया जाए। तो ऑब्वियसली अगर एक भी पाकिस्तानी की जान ना जाती या कैजुअलिटी ना होती तो दैट वुड हैव बीन द बेस्ट आउटकम। वो लाइन क्रॉस हुई तो रियासत ने कह दिया कि जी अब इससे आगे आप नहीं जाएंगे, सिग्नल कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा जी इससे आगे हम नहीं जाते, कोई रास्ता निकालें। तो रास्ता निकालने पे रियासत को बिल्कुल रेडी होना चाहिए, वो भी पाकिस्तानी है। अब जो जेन्युइन ग्रीवियंस बात है वो बात कर लें, लेकिन बंदूक रख के बात नहीं कि जी आपके हम यहाँ आ गए। अब अगली दफा
क्या रियासत ने ये कह दिया है कि जी आप ये करेंगे तो दोबारा आए फिर नो, लाइन इज ड्रॉन। तो अब इसके बाद ऐसी चीज बिल्कुल कतन नहीं होनी चाहिए। लेकिन रियासत का ये काम नहीं कि गोली चला दे एट द फर्स्ट इंस्टेंस। यस, रियासत ने बिल्कुल क्लियरली अल्टीमेटम दिया था, बिल्कुल ठीक अल्टीमेटम था, और रियासत ने बिल्कुल ठीक फैसला किया कि बात करके मामले को रफा दफा करें फॉर द मोमेंट एंड देन फाइंड अ परमानेंट सोल्यूशन। उस पर अब काम हो रहा है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। प्रोग्राम यहाँ पर खत्म हो जाता है, दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।